coucou la famille. Ici c'est la reine mère de Conakry City. Omazo. Ah voilà, c'est bon, direct nous qui va dormir dans qui quelqu'un qui s'est numéro de direct 24 heures sur 24. Ah direct nous qui a dit enfin non dinde ça il n'avait leur âme. Wa voilà wa ali. On a la reine mère là. MC direct nous qui fa irima la bouda ou ya nara malade mental ya nara. Dépression mentale. Mais vous avez dit sans combien de personnes? 38 personnes. Quel fait que c'est que 23 heures à Oya, maman là. À moi, on va faire maman, à quel moment n'a pas la boubia, on bosse les tongs à Kaki. Voilà, c'est bon, on a Fabi. 5 jours, on a un fira, ma folie n'a pas de fati. N'a pas une garde 5 jours. Ma débra, ma sono. Peut-être rien, mon alimentaire, mon rien, donc, parce que nous avons un échantillon. Comment on a un méfi? MC, faut on t'engager parce que échantillon n'est pas habilité à utiliser. Habilité à trahir. Habilité à madama. Donc, échantillon, Koba n'est là. Ni guérin, on va se gros. Mais faut on t'engager d'être en Koba. Parce que tu as utilisé mon don Kobera. À nous 300 €. Alors que je vais faire un fin du coin. Mamze, na ba mère mort une vidéo non suivi. Na photo professionnelle monaki. Mamze fanga vidéo non suivi. Vrai film porno. Sangana non suivi. Et où est-ce que tu vas y Mamze, il faut te voir. Mi ke dan botere baakile kono ya ko nde kere de filin de sakan de nani de suli de senni de solo fere de keme de million kere de pays kere nabiri na mu yalange angri luna afure manira nanta mula garabo pour que ndanga la mu yalange fu iska hôpital il fait rabila de sa Facebook ma kalma vraiment femme mu yalange dépression mentale nenera Oyangi furu nema. Ibara bolo yatayi. Ngami be baba mi be famille mi be. Kono AMC 2016 mun prérima. 2017 mun prérima. 2018 mun prérima. 2019 mun prérima. Di 2020 ira oyangi na rena ga wonga wule bala gineka. Ina ga wonga non di masella gine. Abiri nganon dito aloko biri mbonya kasa MC ka wule na brin sama ne kenen. Mais avant de commencer sambeli ga rin tan gorera pour que di na kamba ko na parce que ya ko leta non ta wonu na groupe kirine wono mboro ga fe biri nkolo MC pour que di na kan kana ko na kiri mun ga fe ya ba ma mebe ibile mo ko sa fe fokora Petit Oumar Femfi Oumar Femfi sigisa Mufa kolo echt kana nangada kana ga di mara me kana nangada ya ginara parce que Oumar na gaira furu ko rakam na kemar masiri mutana sana Oumar tongo camp gere to so ena fa no anga ana ko nya Petit Oumar ena ga lu camp furu kariya. Pour te dire que famille fanyina na marmasile misikine munana kulamati munana loeta et mon pays manga mere kombi mon mirira gere soma parce que nous gefira payer ne ou bien nga fa lebara so da yemi ira si sanga ya so wes maklibe nto ya gere so muti so wes ya tra so ko di anu fa ne fa fa mbanga kulamati be muti Manden tongle na kakobur ne ide gafira ne na mara so men mi ni gara so ito ya gina sa se ga page ma ay mi re so wes ma après na fanta yile dungu da fa fa la ga gina la na na so ya ngara so ga filin sa na fese de lo go me lo fama
seradi baba Umar nandengadi bayanan sida asa Umar to kampo Umar na karafama ana fa nandembawa ma akas amo sa Umar to nande na ka fanfi mo so mo koy parce que mutan kenda do mo bura haydo mo don ka fanfi mo so mana num marera mu na bira mu bor fo na mu biri mu na kasika kampo mu na sa Umar lina tellement ka fate fa na karafa mu biri ma mu na fa mu biri na nande convaincre numba mutana sa Umar to ngokan mu fara mu goñ iradi ba nana tafala nana ita ba Umar ni la fru interi li nyele de me mu ame ka ma vi polo mu ame ka polo na Umar polo ha minde me nyele ne man na ma masire na no ebe na terminus na mana masire khadi na khayro furu kona kris gasi sa hôpitali furi kana ko na kana ko so isa ka men mes peri ku Toyoto isa ko la kri he fa Toyoto isa ti ko pale ku men na le di bébé di desey est-ce que nyele de no mu yele isa ti ko pale ku so ko fure itam gundito sika ko la kru wonu si pa na nyerema iye konko meruna parce que soge kono ko la sika de pale ku menu munya na ka le ga fe ndu na ra fi se ga pi ga balanye be na kan munya peto konto fili na ga lama egirina na nirina na fa le na mara masire na munya na ga wa ma o boroto ali riba ron promesse ga mamma de yi mbara 50 € ya so yi transport imusika imusa madeto nterli na ngunya na ga ina ga transport fi na ngoro man na ka 50 € sebe itongli na ngunya na ga wa me to fi ina ga mbane ga fa fugu fugu ga ngina fugu nan ne e barde nan ne ke ana ga na fe li momeni khali bon fi mane ta fa lamba wa me abore wa me to fi e na mbe ga siga li fugu mara masire ngunye na ga siga ina abore eto to ngunya ma presenter be ngunya to ama fa le ba taran nan na abore na telephone so aya ga wo photo ana wo photo abore na ga wo fan photo munya na ga da masara ga fangira aga no munya to fa na mvalambe yari na he akuli na ba na ini fama kuna krifa dugere gumma de ina fa balo mar masire fa ka kina ga kin mar masire to kal mu ga fa duge mu na so ba ya ba ga mi dugebe mo masire yo pele ku ni mo kurara lu mo de ga bugumbere khidira na me ya to ne kema na to ne na o photo to ngone tamuti enu mbore na photo to ngone tan ne na mu masala ga fanyira ana ga ina ga fe c'est-à-dire ni mo masire khili me na sigena sa gundi to do yi ko be dan soma mama sa na fa ne be kam ma fa lebe na unya na be amiri na sama konkwera fa fe bo boda ni do la ma ne wonga na fa fe fe nyete be mama sa Umar na ga era furunaki ntana nuna Umar makama nunu kasisa kasi bini kama nunu violence aka kasiye nande ngambi mu nande mbaras galuma nande fali mu bara ga Umar makadi furkariya mu bara violence aka sirira aka fiye nande na gafu mu Umar makana ba Umar ngato faka Umar makana kinale ramu sigisa ikadi ba daga era furkora akaraki ene belagara so yore fugu ni sisi ma zira ta fala man tambaya antan na yiki nungi kine degré na kan neta ni da dangi température dangi soge température 40 ira vi saliter kina ira vi ga degré a dangi soge mini température 40 danga mamsi iserina nanna même mun frère dan dine comme mu yalang malade mental bida la Guinée kabri na mu yalang khela gara fure mamira alonta sika hôpital fe rabilana ya sa réseaux sociaux men tambe mu yalang la Guinée kabri langa mu yalang ibar Guinée ya na mu yalang nana na ga to sika seri ba da bo ma se na ga se ga tar mo ko ira seri ba ma ki ana na ga fa kasinde mama siri Umar ni na furu ma kolon ka tanara ka tamara me bil lan na ma Umar ni na furu na Umar na kan naki aga école mu goñ mu ga fo ko mutanang basanu na mutambiri na école publique na Umar na kele na école privée
nande na favori bidin fama alo ka ka mura kono muna fara muga wayana wata nan safara muna fara muga wayana wata nan safara MC na umar mo mbele gede nga to faga na musigi na kan sama mbe na le nga ba ka faga di amusigi sa ka sigi umar ndo ko mane so gendo ko mo ga sa de bun adagi sa ko meni na so mo meni na sa muni kel mo dege de fo mo na fe mo fu nge do ma mo goñ mo ke da do ma mo goñ mo wuro bra xey nyima mo goñ nan de na ka kasi mo mi ma umar ma na ba ngi ko fo fi no ma ga ma nyagabe munara bane me dibe umar be itanye le ko fori bangagne he ibe na reki gibara la chefolo ya comprendre la madu be di munera mara maside I gare bara gofio ya ko mi rini mo ma gibe na reki be ni be nyim folo ma ina to tu ibe tre bara ko bo folo kala li sanda mu mini khibe ma a folo ma di gise nda gali di na ga mi riata gi kormo yom manaki kala li na mu mini khibe ma ini forme be na lumo gonfler an gonfler be run roba mama se na ba raba volebe mama sire umar na ga furu ina ga siga isisa iya fala mu yalangri après isiga si ifuri kana sambe ni ngore ga fi fala da yaba ina do ga fala anyame ni khe era aza ya kumbi bili na fi dila sedira wonu nyame to nara oto gere ito aza ya kumbi iman na aza ya neke era ibro jabate kumbi gitari fira mana masire iwule bile wule iman na ama aza ya nike na kai bila ga video rame mo waratu aga ibro jabata kombi senda fera guitar fende na nunara ina ga a ibro ga de nike ga mamu ko na te kombi ina ga fa kamilira iri bela ga sama ibari kali khadi kele nyira ka mamu ko date bara fale tambelo ko kere tanga me ko bi mara masire na fala ne gi dongo ina ya kos ka kali la gine ya ami re na ga mamu ni khema ya kaza ya kumba me no ma fade kamili de tangi bela ka sama lo ko kere mamu mi tanga mamu ma fale tambe tanga me ko bi me ya ko pour que tanga video mo soto kono parce que malade mental na nera dépression mentale na nera il siga do vidéo que menera ba mané 5h 6h mais réma to mané se ba walde et que walde fa bangri et du dira et bandeni et radé do so ça de vidéo vidéo que ba donc mais il a fallu que bilé na fallu ka sa fait ali mana kayina ntagam makwa mama sirena re e fa kamili le rebel sa mama ko na te kami re wonta bilé ito kelina dum ko be rafira anun to mun sari ira kula matimbe inare antani rera za yanga kombi iya za yanga kombi folo lor na re 2017 na le ri nun tanga kombi mama sire wule mama sire wule ina antani rera za yanga kombi ina ga memuna tulai ni ke ga memuna ga almatu dalenga kombi ina ga adama ni ke ga na kombi ina ga ikaka na ni khema ira na artiste kombi pe mo masiri même ngi no ko vrai xam malade mental mira ka fure ma mira kay ko ni doxi
khaymu droge ma ginya ma na kan biri tanga ke loko kele ta mo ka ga soto ina ga bore na kan nalu manyana ni ke e ga mi re nga kombi atare nga kombi imanya ke ka manya ke mama sesigasi danda nyama la gine nyama wo ba do woni bo do ko mo mama semu yalla ngo furo mana na mama sidira kamar maslimu wa yanda kuma ne da ku ya zarbo a aswa faire vu na ramma a bonya ter vu na ramma ana do na magileri 118 personnes 130 personnes na ramma toma ana lano ana tabu vi so to ba feu me yo mu na ramma toma asga company de lana kombi ala ko me re manga fama mama sileta na antambanta na prophète mo bele fe non ta mo prophète mo bele ntene na ka sintana ka dinira ima to sese mi la ni dunia ma sese mi wa sama dunia ma parce que shentan malgré que ala tanda tenan na anaka prophète paix et salut sur lui daye e bendera mais shentan ta gena bi anaka ala wa mo fute fe na ma pourquoi ala shentan pourquoi ala prophète da bendera tanda tera donc ala la marata nan kolo alo ya ba kina rene ka ala gine bi la mérite nan kolo e ra fale ne e ala ma MC n'importe quoi nyomonde ava bi ngana fale ne e ala oui ma MC oui ok ça alors mais on va star ma essayer star mon cul avant de regarder ma MC de la guider quand la kilita nambe oui la kala lo bolé iwale kala ndimbela kana akungwe tabebe parce que bu nourrir vitamine mi faté imu yalanki. C'est pourquoi il y a des gens qui ont nefende arabu de kuye alo nyene ni bengbeyemi kama fena anefe fe kare konna ibara siga nefende ma MC imi compare manna kawon fa barki fanyina mo mbarki febe mbarki a febe minde fala ne ya post ma commentaire ko ke kanana epita ya ka ma famille go ira famille be mbarki febe mala c'est-à-dire ma dunia febe ndangiura c'est pourquoi wo muna kankiri c'est pourquoi wo mu khore ya na kan na bama nta muna moli na bama parce que ka khore na ura kala siri na ura fende na na mi muna na bama me khore na nantana ina sida koke mama siri nga fale be mbarki fangi be handin dare ko la gineka à 100% findir na handin dare ina sida koke foro ina ram tande bele foro e bilimbe taya tandi wondo modiya matande nan naki mbartande nan naki ima to mo afore ni kelmo ko mi de na ta nyata gi bele alo taya tandi ina goro kako sa surima 50 kako sa 50 na dangi prefecture gileri woto bila ma findi mo matande namma mbartande kako sa mbe mbagoy woto na gambiri ngoro ma kako sa gileri e ma findi matande na gamma mugatande na rasankande tande na gambele bele tande bi me mugatande na
ina fa Conakry ifa mata Gabon tagi Bundesba mariage ba mise ba abirim bombo matere na kama c'est-à-dire Carrefour na kanna Bernabe ya kole gara ma fo da yara fin de menima mbarde mbaba mu babe ko ni na yara fin de menima quel artiste na masa do mi se man dundum baboro ngenu mare bi do mo atande na masinde fa be te fa ga be di halo fure le na do mo atande na melo fure mi quel fen tanake na ma asa do kon abuma ande mo ba afan mi se mo ba ina re bi din kolo e bi din loje mo mo ngine matam ina fa rafia mo de na re mode ina fala kisia gulugweya balomba mbundesba mariage ba ndira miniba abiri na ba matande na gamma matande na naki mbarde na naki mode na naki mama sire alu mama semiri nu lasiri nu ko nyimu fe malam ande ba man tan mala siri yara na bref c'est pourquoi depuis on n'a follow ni tourne ni luna parce que la siri non ko nyimu fe malama sinon ande ba man tan mala siri yara ima ton tato la siri mu wora na obi luna donc ina ga falan tamba ngasi dan ngire ma fay nangire me ko mais échantillon nan netan échantillon cousine alunga fala jeba ibiasi akola wona ndamu ni fare boro mana buna ki hay tamara kole na be mana wasire ina siga foro kariya woto na riti garvature kore bunyi ale fana ture nanden nan na gadira ina ti kore bunyi pinoba miseba abirin kole ma kore na gambuma namma moyra nyongo mendi nan kele mendi nan siga gameta mi na gambiri na na makiti sanda fori garvature fori singenu khemu wa sofe kanda di marché kanda de so mamu gande ne e bi mfama mu go ne parce que nyama malanyi na mura la siri na mura sorry la siri na mura marma sire den na me ba go ni ben na musaya mba nan kile ba men nike be laqe mbari babe atanan singe machine male dingi dogona ina siga ben na musaya sinema mbanga gambra machine male dingi na singe premier dogo ben na mba nan be nu nara ina siga siguru luma era luma rabadi pompi na gam pedale manaki na pompi tire den na siguru ke ekolo na pompi machine na pompi set meki mbara machine male dingi na no dogo mba nan kile ba ni fo mbelare ina siga dalo nya zager gon zager ramba fa de ena gamile de zager ina gamile de nganu zager baba nan bogo fi mbaba ma na machine male dingi dogo yatan dima mba nan kile ba ni fo mbelare ina sa ko ba ben de fire mama sile mba nan kile ba ni fo mbelare ma ferenya ina ti luma tagi ina ko ke ronyi ina na ko ke nan femfi mba ga fo eneki ayara finde mba na monyi mabilan nan naki ifangi baba wali fala baba fe duluma tira fotema ina ga mfam baba na ginu mfam baba ginu na ba ko nakri mbaba contribuer ki ne ko nakri akile bande bela kay al pefema ajinende ba konyi ya male dimfe bing ivangi baba kabila mfala kaba fe kambi matira fotema Sierra Leone Conakry mama sirenga kabila mfala haba fe takana wonde yara mi redera haba fe wenyina mi redera sulumu ya khili kana malo atanga mi bare ifa khili kana malo atanga ala atanga mi fa bare 1000 € fe ni bila wotagi 2 millions fe ni bila wotagi wo boro ma sege
Mano sile nyayo nye la giya ni fakama ne mbaba ko kyoki kala to lire gibi asi se se mun mira mbaba la giya nya sone ira tera bure di kere ntan disuli kone mo to moto o mende ya to mo ko ire kiri parce que si be ko fanye na ne ma gbe soto ese ke bo ko mo kholi Sentara gadi bende ko ma fanye na ma. Mama pour te dire vrai. Faut mourir il va faire na rafima. Ngore na men naki. Kan toro ko se fe madumi ala na rafima parce que na ko na ba. Na wa ko fi ko. Trop même. Tanto Paul nanga anga Pierre nga kombi. Tanto Pierre nanga anga Paul nga kombi. Tanto senna nanga anga senna nga kombi. Na pe jouer ni da me bremera na lo beresi. Ibara confirmer bilimbe ige do ya fala. Mi runtanga manga mi kombi. Nu galanyi na fala fe ki fo mu khari ga fe fala na ga fi man na ambiri na ba ma responsabilité nanna. Ma responsabilité na ba ma nanna. Iman gaba fi bombe soli me guli na ne gore naki na kan kala kana ki ini felen fi guli na tellement ke kara iman fa ba fa do na soli ma la ran me na nga yinga kombi nga ya ga ya fanta nga kombi la ran me na nga ki mama mu na nga yi kombi senda na nga yi kombi senda na fa nga yi kombi n'importe quoi il faut même y aller. Mais albe ni dogo direct amana kinara du kemerebe iwe mo trop kalina dushi non ko fi vidéo raba il faut te na rebiri so mo bandigine yako biri sika mané tour kéré parce que amura fema ina fe dogo direct ma faut te fa mané direct wo sika mané wo so wodege direct wo fatam mané direct wodi ni we ma bela kala so me gore marama sire igbe fala il faut te wedo ko ne réseaux sociaux ma duniya ngatagi baraka tariye to rama yo mo kono parce que baraka mima amuno mo mi re toro di itiri ne réseaux sociaux i wanta ni bera i esti fore tongo kapoti ya soye tema songo yo mute parce que baraka tariye ninda baraka mima songo tema baraka to enama baraka to enen yam fama yam fante ya bakri ma baraka to enan fali baraka to enan kombima baraka tuenam bombo baraka tuenam febiri ngoro kostoma me baraka tareta geli nabe baraka tareni da bravadors ka konakra findi star e findi erora maria mobilis ga afindi erora edoxis ga afindi erora ndefansiga itango ni gele na gere maso ko so kuya wontan dangu manego ntam mi do droti di muntan nago wandangu mane igara bara alfa ko ndaga gere maso hamtina bura ibara gere maso la gide fe la hamtina bura ifote ili sende shinwe masabe arabo e masafutita isa ko na kri libanese masa libanese ge masada amon police e me barde ibara to barake munema ibartan dema khonya police khilima e me so wesi sa an fa emi ga justice emi ga sende ga go DPZ ba dire to ko le fude sa ba den na ki ko li krite mema ko li na mo era timir kan ke ya futru di na mini mana masire ina ga sa yo ma sena no la ma ga fe fora nsori na ga nga e fora ba ga si tongo na ana ga sikana ko bi fima ito la mera minira fana sori nongoy mais maman me fait insister à lui rester carogne pour kalude nei pour que ça yo ma sen la mari rani ito teligeli facile de trouver et donc comme là dire et là ba c'est wayale oui direct fugu ibini gen emi kadim palais ira sa alfa konde to emi kadim bobodi ron
Emirani baidi wani. Emirani munir wani. Dira dibara. Ikhwanyu fugu bere minde. Ifa sa no ben wono robu diva. Ini gala mes Toyota. Asa nyele ne. Ako lo mufata yele deta. Parce que ni yele ngurta yana ba. Ifa sa no ben woni gala mes Toyota. Ifa no kifa. Allo telegine. I khara khido ko allo bébé. Allo telegine ta fala. MC direct narago. Oui. La famille, il y a le vertige dans ce roman. Maïs, il arrive à Timen, il va l'empoler. Quand c'est qu'il il s'est d'ailleurs. On va aller pour le cas, c'est dans un imma. Quand c'est fille, il a coupé. Il a coupé. Pour que vous soyez dit là, résidence. Ndakui parce que nyamane est en fora gina menge ni la ila mu ba journaliste na nutire inga ule fala na journaliste nutire mais na fa etere bengbe aha na baraka to era sigigo isa soli yo na kanza mo be kona kri parce que baraka to ni la ibara bili essayer c'est marcher pour que to to ngome nous automatiquement Émir Khani ira résidence présidentielle parce que Guinée Mengeni là. Pour que tu t'en viennes à nous fugu parce que Marabolé n'est là Kamima faut y rester dans la cindéra si gorge bien là. Il faut la colonne attendre né. Bangi muna mustoyi. Pour que muska mennu. Bangi muna bawadi. Pour que muska mennu. Itam gundima fala mu belo ko ko so ku yebe bangiti pour que tom ligeli musiga menne sese isga fugu ne si tongo fugu mamu ko na tekliti ki nan nake ka fera ko parce que bi mbali to direct même miskine do ko miskine do ko allo bébé di couper ido allo couper ena ganyi masose ena ganyi makansi e fi khera na ke beg se mu ko nyisa et alors là, maman qu'on a tenu un tout, ana réalité et refaire à quoi, et refaire au jargon. Ouais, il y a des fois il va mettre la tête, mais on sait du ouais, on va pas faire n'importe quoi avec lui parce que si y a qui ça démarre, non, ada lantar kamu yang macam mana dia, oh, ini yang macam mana dia tampago. Parce que bila ko ngina mengeta ngina mengenal wala tatina na ngina mengena ma fe fa Facebook ngina menge man ko la tana o faran ngoy man masire fi sir wali aben ben mi na kan fe fanyira baax be nokolo logo kere ifanga jame banani ese jame na banani no jame mu banani mais comme à 5 quelque bo ko nambu peut-être c'est vrai anon mo luda ko logo defanga jame banani il a décidé de refinir ba isa kwere e manyoko iba do fe me reye I'm no ya waire wa falo mane ya kosi MC bare ika waire ngana ba ire me fo ngano ndi non fala gibe igbe non di yaba ire tere bole ma ka me keren nana nebe inga kulmambe na karanga dinene na qur'ana nan garanga na sigane fo ora fugu keren inga kulmambe ana ka fala nga ba musga me fo ora sono parce que bere minni ni ramu so ma bere bangi ingana na force ma ka sige fora ina so na kan de ka be lu na ka lo si ama ko mu dan dina kay itambara fo autorisation fi manga kula matibe amire se na kan fi me manga ra su izo tan na ga de ana na ga ra su
akan mare mane ya ko sa miskine mi dan na me mi sara miskine mara ana miskine mi dan na me mon gre fanye xama ma sebra fala ko bu gara su tan tam mara su man dem mi re na fanye e na kan bakkat sang ngero bara so te ga su ni dan na kan mara su parce que so na kan ba miskine mi la na kan mara su na fa ne ben na ka khara gata na fati mukili na ka khara gata ni mi ga su na kan mara su mi rin na ngri france awa ma 200 euros sa fe ben na kan mara su mama sira muti parce que so na kan ba miskine mi la ko na nun tam ni geli tan do miskine da ga ikine mi mu yana magina mengema même afana madi mala masire alumunu même natullah ya komba ibendo itan kobana nera échantillon alumunu même natullah itagi ana ala gine na nga gere so fe fala ba sale ala gine ga gere so je suis parfaitement d'accord avec elle muna ha combat contre mais a de coller tan na bank me ke farina ki ana tamba mane ina me baran tan na dundu réseaux sociaux no mun dundu ko se na mun nan na kan falam parce que mu we ni ka me mun na ko alu ita di kere na ni bang na fe man na wayen na ne ita mu kalu tan na mi fora fo te kunna kana kan defe ko ni na ga bari to wonu fote tina wonu fore ibaran to na vie dégueulasse ku depuis ngolo ala be wona luna awa na fa mana me vina fo konte ga fera parce que physiquement musu sama nyar mama sira sira ne ga dile tuma ya ko sa yelisa parce que fo konte mun nyira ngara bana ma nara ba mo ito we fe na ambra prophète critiquer mo yele benembe ita nga fa lan tamban tambar prophète critiquer mama sira tout oui 2017 ito na même notre live comme fait na ki la tour ito fa na quand même notre live siga mamaka a drogue nan sama ana menni a drogue nan sama menni kui asiga maka ana musu sama bela ka dinde kabara ana na bela ka ana am iya ma fa de mawo me ima fa la fa muhammad ina ga muhammad alo mbato muhammad ila Mohamed ni salatu fara astaghfirullah sambaya ma wul tongo solo fere a kelima ne asa bamban na dogolema mana masire mo na fala itan tu es pur jusqu'à où il fait tan haminde il fait na kambrin fala ma be ko me bara brin double laba ina ka me mo na tulai ana na ga siga ma waka ana musu sama siga ana ni siga maka ana drogue nan sama men nuku asiga ana na siga maka ana saf ana damma menni na gena mati da ana man bile ana musa basira de kaba na kaba la sa kaba ma kan mara mo medi sana to fara ama medi kat kelima na asabba na ima fala dogole kolema yo ntan na kan fa fala to na ka shenta na ka dinila sese mi wasama na ka mushi mi ba to shentan ala tan da tenan ana ka prophète paix et salut sur lui da bendera mais ala tomara fa fala be ban sam a prophète nan na fama dangi fatan na ana ala mulam ma kana rabatan na a parce que atanan da ga tera abara wa hitama ma em se na kine exactly me rifera be ko ki yo yedama me ga fotu mara e bende ko fanyi na manana parce que re bende ko bi borana monale bu be ko de na resu yon na fe c'est na be ya mo no lankana je vais arriver et je vais arriver je compte sur moi je vais me battre ça va prendre 10 ans mais un jour viendra
je vais arriver. Mais comme il t'en décor fagné non ma. Quand tu n'as dit non va faire une grosse fille. C'est pour qu'un petit sosie va là-dedans. Eh Allah. Ailleurs non ma. Non, je peux pas supporter ça. Non, mon homme il faut la dé. Il quel signe c'est que fouquera. Il se que tolina. Il khala kalo yaga gilingi. Yaga gilinga no fang. Yaga gilingi to ara na bonga kungurde. Ena ga suma sangbon naki. Il khala kalo na. Il m'a to photo yo no fe fora. Tout kera sika parce que c'est mon ane na sogor doro. Quoi qu'on en fang moteur barakana. Khala gare ga moteur fan sabila na ba mar masine fa samuye. Khala gare kok naki na ki ga moteur fan na ki. C'est rabila na be fa. Une la reine mère. Na lu nebe 2017 parce que on m'a laissé yakiri ma. Na lu nebe 2018 parce que on m'a laissé yakiri ma. Il arrête na wa awo ngala oui. Nana fala. Ntana diema, mais tana wa ngala. Parce que quand il a direct ndé ben na fala mané. Il arrête mer tam mi sama ñoko quoi. Avant to avant fin de poubelle là. Biri na ka comprema. Tourner na ne fatim ma côté. Parce que réseaux sociaux ma foi rafala lo nita. Ita to ma se de fefeu. Ina sika wagadi de nga lazima masete na fana ka fala mbawo ngala ngwa masete beki na masete mun ma sira mu gerere mais ça fala be anga ko mbi de na ma sakari samen ina ga mun rababa amma supiti ya na na nyira masete na fana khere ba mais na masete amu pre amu wala igra na nga ve wala ve naki nga una kunyina tunne yi na kwa nunga fureta gi nga una kunyira yati parce que bandigi ne ni remu client ko ido bene mamu konate ndangani la ni ko mbilo kana ala kam faka ala ga madi kele nguru ngambi nu mamu konate kombi parce que na gina di mu conseil ñaari fi mo loko kere na gina di nasine na gina di mu conseil ñaari fi mo loko kere nan nasine nu na komba ala kam faka ala kan nyeki abara mi ni ko moto giti parce que ne na kan so tibi loko kire na re ba sakati tunga ta ka yira min nara donc ina grand na malaki nga ko na nambe i ka côté ko ne ni de dindara na mabiye to ngoma na sike fora Angleterre ni sigan sati aga balinding palace ba min debba ni khalifa ni bantu dunia ngatagi ngangeli 3 mois kan na sambe no ngami ali ma nyambara anglebe abotta yo mo nambe na ma objectif to ngana aten ntan vive mana kine kan na ma objectif aten na da ngana botta yo mo be na sa ma na sa ina te na sa bo fa onu na gra wata na ngoyama Leri biri, ok, mara accepter. Parce que mbinya mirinara. E woyen kere, man bile manene me betu. Ira kula la si, na naga aniya naga diera. Anare, prophète, paix et salut sur lui. Qui si nous n'aimons d'amenge. Na dogo ndena nunana. Logo anyoge comme na fa sa prophète rana de la prophète ne meni amako. Logo mais logo kire prophète ma de ibra. Logo kire nana fura. Ala rafaka. Asara ga bangu ko amu yalanga. Na grand ina kam manaka ta nan wonta gi yala ana kan falambe na kan so sora ko na diema. Mais des fois ni tête na wa wonde ga fa je suis d'accord. Moi, tu me laisses à 37 température normale. Parce que l'on comme moi, il se fait comme des femmes. Et tu n'as pas regretté, il te fait un rabais.
On te gere na kan tan fera RB bi fan ko. Mama ta alume. Mama se ni da tuma de rawali bi malo me da tuma rawali makina. I khatan nambe pour 5 jours. Hansa me di ubi dimanche. Kan kena ngamun kena ni luna parce que poubelle ni da. Na gran na fa lamba na logo kena prophète ke la muna dito. Logo firama to, logo sagama to na. Mais na nyoge sama mana de be logo ya ko sa mu nyoge sama ka bara tu e na ga de ana ba mu yalangale atamman na sida na kana kayo ana ka duwa wura ba na be na sante ya so donc refom baranga ko bi ha to ibra wa wongala ana ga mfanga diema khasali don la gara na prophète nsum mana na ben salabe la gara ma prophète nan la ke ngadiema na bro mbaranga ana ami se mere no no mbari ga we ni me ino mo musa de contact mo ga we ana ga bara diama nan ngala gram bara diama nu nga fruita gi bara diama na nu ala bara die mama se o we ki nan naki onto we ina ga afanta ture na falebe akan tan na so ko na kira kala kan mo yana na bana ina fala direct na mago no nyu kuimara afanta ture na ni bonya na ke manglima me wonto gire na anta na ni yana na fon kumbi mari mansa mama se da planète mundu me fa faire la Guinée vrai terminer ni la kala Guinée kanira parce que ni nan nangi sala kuma même si nangi sala kuma na allo tori. Je le savais. Tu le savais quoi que je faisais direct hein? Oui. Ben oui, je peux pas parler seul comme une folle quand même. Oui, mais au fond, mais t'as dit que un peu la nuit que tu vas me faire pain de coco. Oui, je vais faire pain de coco maintenant. Mais je sais comment tu vas gagner de l'argent. Je ne vais pas vendre pain de coco. Hein. Tu vois? Je n'ai pas de œufs. C'est fini mon œuf. Maman, il faut que tu le montres comment on fait. Pain de coco. Voilà. Quand je finis ici, parce que mon œuf là est fini. J'ai fait ça aujourd'hui. J'ai fait salade avec. Tu manges ces pommes de terre salade? Oui. Ok. My sister, I fuck you. My MC, kita na refa ko non di nan fala de réseaux sociaux. Ko na ka wule bo. Ira non di be. Ira di to so ko da Christian ko complet na nan sara. Wonta sakan do ma fi. Agli di, bala sire ngagli di. Bala ri sa ngule. Imuna ka fala mbe. Tebe ni ndene ga bangi kumeni. Sera Leone ina na kali. Ina ga era bang sera ki ke sakan nema. Ena kobru na ngulang isa ko na kali yo ma ga di fa fi. Ira di fa so non fa. E yande na ga mo ma sa iti fe menima. Ameni ma ya ga pas ka ho ga fo ko no. Igule ne men doni ne ma ke mo bilenga doni ne. Akadi Usmana complet iri so na yi. Saka to ma sa won tan fi mara. Bala ri se mo na ka falambe. Inu ala tagi kadi na re kadi munan tan na me ala tongu inon di fala ala ina kan tongu ina ga kadi tongu ala tongu inon di fala be ina ga yon na fala na be ala ka ko le na kan sama fala comme famille togo ko ina na ura famille na kasiri na ura awase moy mané bam faté mbele ma gili na ta ma wolé fem ventilateur tinna. Parce que sensiblement, mon énergie ma canamera. Koba na nera échantillon. Abon n'entender zali. Pas falabe. Ka fata wayendi. Aga problème fait nous aza ta gi konakri. Na to ne lo nda ule sa fe me ndo ma
ane na fala be aga bilan na ba aga fala aga se bara lo ye no amu dangina ki gai atana nuwa ma za to gefe ayeta kan ga volonté aga fala aga iPhone bara lo ye ana aga mi se ana kan bali na lo kon tir ma ba ngi kunna du ge sa fe FIFA ku ma côté na res ga samme nu confinement ga folo anye ya muso sini na côté na kan sarbe matela suli anu FIFA saka ira kan ko na kale na lo kon na dugi robu fira ndena nyireki salise na naki na to ngoma lo nga boutique ne nu na ne safi na wasi na ngoli ino aza ya problem ana ga bara fala be afala badi awa bu problem do ko fe aza ya na alo na se problem ma yamsi enu na ga nu na fubu fubu e wuya na nu na ne na camera san na e na konko yetin se do fe konko yetin se na na do fe ana gambe awa mo problem do fe aza ya na na se problem awa ma fala fe ana lo ga 3000 nanu na rasa a patron de nan na fi ma ga sa wala ga bangaide aga telephone iPhone fa anun telephone na kan fanu na ina kina fan yata gini barakana awa ma fala fe na na barakana gele so do na na yata gini kana e baraga iPhone mu na ga 3000 euro na digi sa fe na mara masire ana na wa mo fote ta mu Afrique ga seri e kolum parce que Afrique tant tout est possible na suti on to kilo fote ta ne na ina fala 3000 ne ko me mu no mo tegede mais ga fote ta na re mana preuve na téléphone na na ki na iPhone e mana ga fa facture na donc amato na parce que ya ko na za o na gelene na ga ta ga tegeye na parce que ina fala ko sa ira téléphone bolo ira ko bolo ira la ze na fi ali mana musiste to me iso na me ka ne mu lore na mo to wa ma kina re mais reste téléphone tanga fe fala na 3000 tanta mu de no mana tanga fe fala de et non la de na tanda parce que na ta ko le kelo faut tane tu peux avoir 3000 na mais téléphone te ne fi mo ko facture mo téléphone ra facture ya sala na ran ana le ma mo ma Afrique na na wi non di na fa non di Afrique na na su tita nya ma yam se gine menge te mo de bi ta mo wol manama na fais comme tu veux aza na fe ngarato na atana fe ngi parce que normalement kelen ngam na pale ku men foire men pour que tan sabaga meta me ya to sinde ti fatemima na donc na kan fe ngana nan to na gali ya fa men ni ga milliard ballo ya preuve ne ya na fi mane depuis mo ba o en fe na lo ko fonta to de bara asuru mo wa en sono ba ma en se de wuya pinyam ko na gbede ikulu di dan kan kene fa pinyam e amanan ti ngad bore gbe fala na kan fala mbe angeli ne be angali kan yu kombi ngabore gbe fala na kan fala mbe ngabore gbe fala e marina yo ma na fala ka angi ga kombi akuli ne ngaba asanda fan na be inga ton na fala fe mama me na nga kombi ina kan tangli fala de parce que mara basira na ana sika ana nga na fala ki mutule na munna mun wa ina me madale mama sira lume mba bule mbara fala ba lume mara basire alume bonya safi mi reba ndena to woyele mo belema ira fait poto mebe mais égard au de la vie puis il a fait sa Chine populaire sinon nera farato si ça dépend de ça menera wayetana mais musu sama ya la tiga wi kamra tiga wi ga wi won waye problème ina dundara problème he keren to we keren luna ce qui reste clair imu yeshuye ce qui reste clair wolu defa nya kono logondi fay tapé
chinoise guinéenne pignang way itala nandi de ma chérie mais ndana remarqué je suis chinoise guinéenne pignang Arafat chinois ivoirien iwa ma sire iwa ma ibro rafeni la wa ibro rafang ni ma mende ina ngana bor biya sama maka me mara aka ma mara na sese munara iman na ga koluma ama afa ma gine mu na amara mara masira alume ya kuluma na ma da ku ni da ntam 20 minutes raba ngo yamma ido yamma video bi ni sa me ra me iman gema we ni man sa na fal ça fait combien d'heures mama c'est ce que hôpital imu ya langue ito fait ato ne ma funtu kini reka sebere et si bombo na kan na foi nana ngol fere na ki fule ma boloni nana na sebere ya le rele et si groupe na kan na ki aya sa ina nan sima ima to fait na ma funtu alo fo ko do ni ito fa couleur na sa décider na fi décider alors e wa ba fi di fe blend na me blam mulera ina ga couleur na sa sinde na kale na masare bartande me sa kel ribarde il fa kel fe barde ko mbirei confinement to bi fa fi sabillahi la du siga be ba il fa te di na ka sema ito fe internet so te membra per na bilinda parce que assoiffé na nera woyen fure na nema maladi ima to ina dogo tu ina ka to woyen yo munena kan falama isa merin de kombi kire na ko tu mere ka fa ima nga mouvement de créer mere kan dogo kan ima to re kan ira stress ba itamba mere na vala ka fa ka mera foto ira sa de ma alors ko na stress na kan ku ki gira luma pe ya vala ra video ku lo kan de bori be etan na wo bi din kele foto na mere fa na mama sire iya ta dan demu ya language membra valebe comme échantillon dira tant que mu gaye essayer de mu bulim be fora video kamera na ba me contrôle kan kenen ngamun kenen ni luna na fa ngan kenen parce que mu obligé ngani yabi wonti trikere mara wa ngol ngaver ma ko ala ba wa ma ko mbe na ma ver keren na yi la gi keren abiyar mi maginan ku avem mi maginan ku a whisky mi maginan ku aye mi maginan ku kan mara poti ku to ja sa ge bere bitre do aga sa 20 sara nagan c'est-à-dire nagan na 20 style ma a ver sara nagan na 20 style ma yi an poti nan ti ma dera lo clochard comme clochard na nyara wotan la gine ka bu du to nagan biri nyalang a blogueur na blogueuse wonde to anyana ma tuuti ma azaya inga ibemba woyoy ni yana ma video kana kele na sama YouTube nam wala ma mun to ana ba da kuina mara masira malade mental nana mara masira oro subu sana kan fala da ba to nana so ma yi da ibias parce que une femme on men on démagogie yaraba ma em seta nambe ala ko ta kan kombiti wo ni yele parce que amuna o bonse akolo ndaku ilo fama kana mbonse amun bonse kamun bonse ana mbonse amura fama wata na bi mera bo mara se bere ko afala ma ba star nara wala billahi amura fama parce que wa akolo ndaku nara sar ba ma ndaku khakli manara anga do de makalasi ya makonakri ana kula mata na kan so tado aga ga di tonga ga danda aga di masa futi na man fa hal fa na sabela ke aga na danda mu na danda anda ngi ma di gamra na sa kula mati mi re dera aga di na kula ba ko bi da so na kan yira agbantu
est ce que na ki tire sara do aja angali mama silon ko mima ambara ko burdo aso ko tamine ko ki nana ni nana mama sile danda ya di Usman na yama yo quoi di ga me kereni afa tunga fa fi ngama sono na kan to ko alo dun ko ban fa règle dun ko bi mari se mu yagi ma logo ga di réseaux sociaux ma e fa de nye i do bore i bore i khabile atene ane bi ko mi me ya roli mari se mu yagi manara marisa no maya di mebe balarisa marisa mila de balarisa mais galim fa la marisa bi ska fait craquer non le rail ou la rail il suffit seulement que les trains passent hey Bintu Diallo et on va na amena na gina nga stress soulagement c'est que na soulagement bere ana tamima free woman nara mais kana kama no marisa ntangi febri nyama ngona ko itanam parce que regarde ici dans ha ça c'est belle ré asga ha ça c'est belle ré itagam fe ko raba de regarde danda ibila ka ko bru foren dangi mere indanga kam brene sa re mo kula regarde, je peux encore faire ça. Mais tes dents Hera di kel kona krafa be mu fe goraba imula sima mi tongo ntana neranu depuis ta kono madi la mara fa depuis na 3 mois parce que depuis novembre octobre mama sena ga fa fe fala kona kri nso mo tubanem nso me ko fire ko mo no bi me ko fori mbitire tongo na do ko giteme di ya ana fa ana fe so mo bangi na singo kunna na singo kuruma alors quand tu bilem me tu na ramasara kona yen to sika kona kara to fare le devenu plus peu parce que singe na bandigi na ya fa no mo don donti mais gile ra fa bandigi na mu fa bandigi na ya no ko fe so na ban na bi sa kelema na bo ya se nu fore na na ra sa ni te mana re ka fe da ba mana da a mala ka tam mana ma na siga na kuye ba fo te de kuye na ka sa fa lo nyene ni bengbe yen arabu nyanga arabu de kuye na ka sa fa lo nyene ni bengbe yen Marisa, Balarisa do yati nara. Balarisa, I drapeau bombo me radi be ker sa ma be. Dingue jarmu dumera. Parfois na fallait faire fisse ngiri be na fissa, ira fala ngamuna alo muté. Me ingana ndoro ki tanan ndoro ki. Isse bula ma ker sa ma. Wa fala ika ka ba ga bula mari fora. Ntam Balarisa bi nun ko lo bus rapport. Na ko men na si nambari ma bare nambari ma mais balari c'est radi dandan parce que il intéresse ya so ma fora quoi mere ki ma ko bra ga fera mere paye ma lo ka mere nga kumbabe et parfois itana na caissière muna mu borokolo mun na blog kelene parfois balari sa ko bu dangi metana me radi ga mere kumbi mama sile fa fa matandi ifi kali ntangudi ga RPZ mun peye manga so yi la ko ya ko mbite de e do mi ga ko mbiti de tala na kanondi manimbe fa be lo na re la gina bi ngara kuna na Bruxelles na lo RPZ mi re emiline alam mane amulamma mais sambe mana alam mane ga minal amulamma nan singe mini ne to so na video raba na fala a comme tambara mini gere muso problème muna wo ma pays muna bera ka tambara fala mulam ma ya pas de problème o ga opinion nan naki na ga fa fala alam mane ni mini walu ne fa ngai ga défiler raba mais wala ga lusa de tamma gona to gole wala sa kraba ne yara ala amulam ma to mini problème mu mini alam mane fa na mini problème mu mini e na ga ngali e ga coordinatrice na ga na bi sela na ga ngali ana ate munde ma vidéo bara e fera ba a parce que amula mo mumini re déranger de adon ka amma nga vidéo ra bebe ngai matoko a fala fe tan civilisé nanda muna vidéo mo li ra ba ma go nanda muna vidéo mo li ra ba nanda vidéo na ba na kin na ra ba na kan constater parce que na to ne bore ni minute ko le bore ni ma bore tan ni minute kuyeye
ena aga mi ko na no mara ba de na na mara masiri na le rasa la ma ga ko na kan ala kan ya fri na ga ki jika kanan no le sa umma na mara masiri aga mi na ga kal kitabu ma ngan kal kitabu ma an le na sa fa ko ma ga wa yin na ki ama ma la ma fi kal kitabu ma aga mi na ga kali aga dunia na ga liya mara ngan kal mi na ga ni na yo ma na video ko ma ya ba ana ga ya ga pe man na ne ri ne na no e wa ma anta na ngara ba kan tan no mar ba di na bo na om pe Oscar pese fina anga fanglila na o yin safi ado sayero na o mun valer ko na manu ala o mun valer ko ndanga sa do RPZ mi ri rafi woye nga woye RPZ mi ri rafi la 200 euro rafi la na wa so MC et là on met dans musu sa basga DMC maintenant on numéro gani comme Belgique na re na gasa mara masila la mara sa ko na kri ko bur mai abara do ko me re tour fe nu meshi fe na mu nyangi mai na 200 euro ntana sigan sana sa mara masile be ko era muta nas ka fe manimba matodi muna otoku mama sena do ko dile trabadi awen folo de na fule na fa fule to wen kelem fala na ginda kombi do ko folo RPZ mi na bakli folo RPZ mi na bakli folo no nga fala ba na ko biti aga we simple gala bu de nta muna bana fala de nta na auto na ku kinsa fe fari das ga ba wi das ala da fari ku yela ba da fa nta fa na ka linyele ha ya na ma MC bore na ga we na ko biti ana ga no ya ko fule ta mi na ko mane ko ana na nya na ko mbiti na antuka na ko no ne ko no ne ko la ngi ga de sa yero so ina ga de ya na fona nganto ya mbaza na so woi balari se ga di bu yalang depression mentale na ya di mu yalang bu balari sa amala ga seri soto. Donc, on a big up respect à vous. Et big up respect à cet combat. Mais mon atula y compte. Kaya dangambarada. Kaya vidéo betra banato. Allo ya fala makina naka. Alla ben vidéo yoro ba fala meke bena wa gal la ren mer magato. Allo goro da ina kan bana kifa fala. Wala gal la ren mer magato. Inna kam fanna ba sono. Même atula y compte no fam fala mbe. Ndo la gare mun tanga gala ngo ya fala. Même fala ma suye mun tanga ra gilma ko. E nun gara gilma ko la gra lo suye. Ou bien ngara singe des bien ya fala parce que mun tam ko le mun ma famille ko. Mais mon atula y compte. Ntam baba nga baba fo de sila comme ça nana nulla sa konta ni sama gere ene tana mite ma yide kere ariya tu konte enu mame e tana nu lo fure matima nale lan sa konta vinda ko mengera donc ita muno ma fa dembe la siri munna e muno ma fa dembe di fanyi munna e muno ma fa dembe mu bara ko famille fanyi. Mais ni la réponse n'a même pas. Maman c'est un kobanara, c'est-à-dire l'échantillon quoi. Donc on tanara. Mala grande ngeli, mbarage. Big up à toi. Bisous. Non mouille le robo, mais mouille le magina mengema. Donc on tan.